الله الله يا رب العزة طبق أنت سينزنازا الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبق أنت سينزنازا بسم الله بيلتك الحمد በጣም ይገርማል ጌታ ጉዱ በዘበናችን በየከተማው ጭምቱ ቀሎ በረከተ ብዱ አውቋበድ በዛ በየከተማው በዘበናችን በረከተ ብዱ እሚቆም ጠፋ ሁሉም በአህዱ የሴቱም ከይዱ አለቅጥ በዛ ጠብቀን ተሲነዝናዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا الله الله يا رب العزة انت طبقن تسينزنازا بالوان كم تشنج بنقر قابزا مرحبا ما تلبان دزي تازا طبقن تسينزنازا الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا أنت تبكن يا ربي يا ربي أنت تبكن تزيت ويبلا من ولي بها وإلا مشي لله مارن تربي نورك بيمي بلا سيتلقى ما يلوم ملا وديزا ويام بنا بفلا عندها مقبات نوباد وجواني ذا تبكن تسينزنازا الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا عجبا እጅጉም ማሴት ጉፍታር አስማረጋ ቁም ሶላት እነሱም ያቁ ኩርፊያ ሰው ማማት መብረጃም የለው የያዙት እሳት እንዲሁ ድንገት ባልሆነው ቅናት የባሏ ጠላት የመንደር አዛ ጠብቀን ተሲነዝናዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا 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 የተገረፈች በላና ለንጋ ጀበና ስትይዝ ጉፍታ ፍለጋ መቼም ሆናለች የኢብሊስ ሰንጋ ይጋልባታል ሲመሽ ሲነጋ እርጉም መውደቂያ በሩቁ ትፍጋ አያስጠጋብን ወደኛም ታዛ ጠብቀን ተሲነዝናዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا يا الله رحمة يللا تطا قفتا ما تكين دي ستوطا أجنبي ستاي بيلي وطاتون ستاي عينوانا فتا عجبا تبالوا عليلا واندي يشكي زي عينوانا فتا الله يوقات بلعنا قنطا وإما تلو بالوان بيكوتا اتشاق لبسنات إيمانو عيوتا فاندي هالشوان تطبقن يا رب العزة طبقن تسينزنازا الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن تسينزنازا عجبا يا عرش جيتا الله الكريم باك يا ربي يا عرش جيتا دمهم يكرسي جرادر قلن ሲያስቸግር የሌለው መሳይ መቼም ሲጠቅም የጌታ ሸአኑ መስሎ ነው በዳይ የሁሉ ጠቅላይ ያ ረብ العزة ጠብቀን ተሲነዝናዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة ጠብቀን ተሲነዝናዛ عجبا من سيتو بچا ተወንድም አለ የወንድም ኩቶ ያዘልግችም ሳይሞቱ ሞቶ በረመዷን ወረራቱን በልቶ ያድራል ተኝቶ እንደ ጂናዛ ጠብቀን ተወንዱም አዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة ጠብቀን ተወንዱም አዛ አንዳንዱማ ሰው ረመዷን ብቻ ለአንዲት ወር ብቻ እስላም ይመስላል መስጂድ ያጣቦ ተነዲያ ጉዱ እስላም ይመስላል ለአንዲት ወር ብቻ ሰጋጅ ይመስላል ከወንድም አለ እንዲህ ያለው ጉድ ለወንድ ለረመዷን ወር እስላም ይመስላል በተቀረው ወር በጠጅ ይሰክራል አጀበ በየቡና ቤቱ እየተንቀዋለለ ለአንዲት ወር ብቻ ሰጋጅ ይመስላል በተቀረው ወር በጠጅ ይሰክራል የባጢ ቆጡን አስር ያወራል የአላህን ሰዎች መቼ ይፈራል አውሊዎቹንስ መቼ ይፈራል ሙእሚን ወንድሙን መቼ ይፈራል ይህ ቀባጣሪ ሸይጣን ወሬዛ ጠብቀን ተወንዱም አዛ الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن توندم أزا عجبا توندم الله يوندم كرو صلاة ما يسجد يكاما نفو مكر ما يزدع انت مكرو يراسم تقر شبتا وارو يا الله انت ازاز ارقون دوازا طبقن توندم أزا الله الله يا رب العزة الله الله يا رب العزة طبقن توندم أزا عجبا እንግዲህ ብቃይ ላቁም እዚሁ ማን ሊሰማኝ ነው እንጂ እንዲሁ መቼም አውርቷል ሐዲስ ፊቂሁ ነው በገዛጀ ሁሉም በመውቀስ ጠላት ልገዛ ጠብቀን ተሁሉም አዛ الله الله يا رب العزة
الله الله يا رب العزة طبقا تهلم أذى